was A1 की A1 को था कि A1 means तो एकदम tasty एकदम tasty Hello everyone, welcome back again. तो guys आज भी आशी दे मोटा माइकी आज तो बीसी दिन बीसी दे मोटा माइकी खाए से ना After a long time. तो today we are going to eat mutton स्पेशल बनाना है दामी पर मटन करी ना आज खाने वाला है हम लोग मटन करी मटन करी से खाना वाला है आज रोज पोर्क और चिकन खा खा के अमुनी हो गया अच्छा तो चलो गाइस स्टार्ट करेगा ना खाएगी थे फिर कर लो दे चलो हमें और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा तो चलो अच्छा नहीं लगने से भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आज तो ये पता भी है क्या क्या खाएगा तो आप लोग तो देख रहा है नहीं बोलेगा लेट्स स्टार्ट स्टार्ट बहुत जोर से भूख लगा है डालो डालो ग्रेवी डालेगा आज तो मेरा पार्टी का स्पेशली मटन करी खाना वाला है कैसा लगेगा हम ट्राई करके बताएगा आप लोग को टेस्ट करके बोलेगा चलो गाइस फर्स्ट बाइट चलो फर्स्ट बाइट कर लेंगे दोनों ये फर्स्ट बाइट इतना यम्मी सॉलिड क्या क्या डाला इसमें रेसिपी इतना स्वाद है बहुत जोर से भूख लगा है रे ओए कैसा है सब्जी बहुत अच्छा है yummy A1 आज जो नতুन स्टाइल पर बनाइছো दामी बहुत यम्मी है वाह 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 लाजवाब आज तो आज तो चावल कम जो है लगे हाँ मटन तो दाम न कोई रे विशेष है 800
Lima kape udah langsung. Mulgambi kita makan bat khap sih bat main deh. 마이클 어제 가에 좀 모자라요. 발렸지? 할려다. 한국 만원으로도 갈려도 가올래나 봐래봐. 쑥불러 넣어대. 그래서 왜? 나 써봐다. 땡큐. 말라 리메가 비었대서 소리. 딸기 알비고 시작하네. 잘 되고. 잘 넣어도 돼. 와. 잘래? 아주 라이스 곰탕이 내가 라게자. 올려 봐. 근데 미안해 그래? 라자물 딱 만들자. 짜다. 자, 그래도 맛있겠어요. 말라 저리게 비대 가오래. 라스트. 알았어. 그래 밤나. 빨간 로기나 가보려면 근데 너도 당고라서 말해 탱도 가이도. 와우. 아니 집게 먹어. 그래 방금. 또 샤는 아니 티스베자. 아 플라키서나 그게 라부바바. 엄스 보고. 안 올래 비. 엄마 따베. 솔레드. 내 집에 와서 쩔어보실래? 아로로 이기나 이거. 안 좋아. 알아 가봐야 돼. 그때다 가올래 나쁜 줄. 이도 갈려 이제. 내일 가려 엄마. 망서 갈려. 어디 갔어? 라스트 라이트 넣어줘라.
원래 또 가리네. गाड़ी खान भी बेराइदे आधा इधर रास्ता बना है ना गोड़ लाओ सोडा से चलो गाइस Last bite. 많이 가려워. 아주도 पत्ता भी खाई दो ना जो ऐसा चले ना मैं कब है क्या हो गया Bye-bye, 시바. बाबा यार उठो उठो 꿈을 있구나. 예 리메가 भी ऐसे वो डंगोर हो जैसे मला छोरी भी था तो ना ताला आमा बड़ा साबिन चिल्ली ए इतना बड़ा हेरोइन बनाई जैसे चिल्ली भी हॉर्स कटिंग करती जैसे New hairstyle ko. Mula subscriber kan. Mula amela gimana? Mula amela new hairstyle comment ko ide bias na balase. Apni kan balase ko le to udah regular inga rakhi dio. तो Tola baba ge maya ko dai. मितावरा खाई दिसी तो गाइस आज तो ना मिसान होगो सोलिड A1 थाकसे आज बना भी न्यू स्टाइल बनाना थाकसे One. कुंगा कुंगा A1 की A1 को थाके A1 मींस तो एकदम टेस्टी 맞아. एकदम टेस्टी एकदम tasty. Double tasty. तो चलो गाइस आजला भिडियो एदोरा इन कर दिबो तो नेक्स्ट भिडियो तो लोग करबो आरो गाइस मरोम प्रा सपोर्ट को थाके हस्बैंड एंड वाइफ Dai support ko rin sina support ko rin mula subscriber kan. 예 이니요 서포트 को थाके 이도 가네 오다이 서포트 को Aro थाके double subscriber ko ka. इता तो नहीं रेगुलर आई था क्यों वीडियो ना इता तो कंटिन्यू आई था क्यों तो चलो बेसी कोता न करना तो बाय Bye bye. Ame bye bye. बाय करो Ame bye bye. Ze mam na shot. Ashi zenge bye bye. ना करो दे